ट्राइबल कुकिंग चैनल रे सानाम कुगी सगुन जोहार। तो तिहिंगा उतु दो हुयुग आलू हतोद और कटी हाकु साव घंटो। तो चलो नेल ताबुन पे पूरा वीडियो। और नितो दों गेदा नितों गेद दो हुईना। नितों दों अरुब का रेगे। नितो दो हाकू भाजा को हुयुआ। तो हाकू रे बुलुंग और सासांग लगाव कते मखाव को हुयुआ। तो नितो लुइहा पूरा ललाव कना। नितो सुनुमिन दुलदा। सुनुम हो मस्ते ललो उचुई हुयुआ बांखान हाकू को मस्ते बाको भाजा। Ni garing potong nek gua. Nitong nyela ulta aku huयुआ। नितो हाकू भाजा दो हुईना। नितो इंसर्ट दो नितों जीरा आधे रसुन और मरीचिंग रीदा। नितो रीद हुईना। नितो दे सांडा दा। नितो तो प्याज जिंगे करेगी। तो नितों हाकू भाजा सारे सुनुम रेगी और थोड़ा सुनुम में दुल जुटी दा। नितों सुनुम हो ललोयना और नियर मिटे तेज पत्ता और 5 फोड़नी लगावा। भाजा हुई लेनखाय परे पेंयाज एमावा। नितों पेंयाज हो भाजा हुईना। नितो दो मसला बाटाई एमावा कना। मसला कसाव हुईना। नितो नियर बुलुंग एमावा। और धनिया गुंडा और सासांग। नितो
मसला कसा हुईना नितोग दो आलू और हॉटल इन एमांगा नितो घंटा मिसाल हुईना नितो potong ka huya तो नितो इन otak ka lagi घंटाnya huya नितो निया रे थोड़ा गान दाग एम हुआ नितों दो हाकुई लगावा और मस्त घंटा मिसाल हुआ और मिल घड़ी पटम का तो नितों नेल का रगी उतु हुई कना सबा तो उतु दा हुईना नितों दई हेला